Hello everyone. আজি আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আমি যোনটো কুহিপাতৰ যোনটো টেষ্ট সিৰিজ চলি আছে এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ 17th মাৰ্চত হ'ব হেটোৰ পৰা আমি কিছুমান কোৱেশ্চনছ আজি ডিসকাস কৰিম আৰু তাৰে এনালাইসিস খিনি কৰিম আমি কিছুমান টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সও শিকিম যাতে আমি আনসাৰটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰি উলিয়াব পাৰো যদি সাপোজ আমি এক্স্যাক্টলি না জানো ইনফৰমেশন খিনি ওকে সো লেটস বিগিন উইথ ইট First, অলপমান আমি ডিসকাস কৰিলো কি ইয়াতে আপোনালোকৰ 8টা ফুল লেংথ টেষ্ট সিৰিজ থাকিব আৰু 7টা সেকশনাল থাকিব মানে হিষ্ট্ৰি পলিটি জিওগ্ৰাফি এনেকে আৰু 5টা আপোনালোকৰ সি সেটও থাকিব যেহেতু আপোনালোকে দেখিছে কি সি সেটটো আজিকালি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে তো আপোনালোকে সি সেটটো ৰেগুলাৰলি প্ৰেক্টিস কৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে আমি লাষ্ট ইয়াৰ দেখিছো কি ইউপিএসসি সি সেটখন কিমান টান আহিছিলে এপিএসসি সি সেটখনো কম্পাৰেটিভলি ডিফিকাল্ট আহিছিলে তো সেই কাৰণে সি সেটটো যাতে আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰে হেবাবে CSAT to include kora ase all tests are aligned according to the APSC syllabus junto amar last year hoisile statement based questions tar pisot 1 hoine 2 hoine 1 or 2 henekwa formatat gute questions khini bonwa hoise and mock test to be conducted in our official website okay etu amar 7 tarikhor pa arambho hoy goise and the price is only 1499 etu apnaloke bisare jodi avail koribo pare With reference to Harappan civilization, which of the following are the correct features of its cities and architecture? Fine. Harappan civilization mane ami IBC pai jao hane nohoy. Harappan civilization er ketaman site ami revise kori lo. Rakhigarhi hoy ne. Rakhigarhi kor ase Haryana usorot ase largest hoy, mood systematic hoy. Aru eta ki hoy Dholavira Dholavira hoine nohoy Dholavira ki ase water management system Lothalot ki ase artificial heri ase dockyard asile isn't it aru eta ki janibo lagibo ami Kalibangan hoine nohoy aru ki ase Surkatoda jot ki ase horse remains poa goisile okay aru eta yate likhi diu Mehangar নহলে Mehangar বুলিয়ে কয় ফাইন হেতু ব্ৰেড বাস্কেট অফ বালুচিস্তান বুলি কয় ব্ৰেড বাস্কেট অফ Baluchistan fine aru Harappa aru Mohenjo-daro to ase fine okay the people use standardized burn bricks as building material okay fine burn bricks je use korisile amar IBC er manu bilake jitia ami eneke square type pattern or heri bilak asile no ki asile square type pattern asile heri to amar living quarters bilak yate ghor thake hoy na yate thake aru ki asile aru eta bostu ki asile ki east aru west side or maze distribute hoy asile aru ki side bilakot citadel mane ki raised part of the city aru tate kenekwa manu bilak asile besi dhoni manu bilak olop mane elite class or manu bilak asile citadel bilakot aru normal area khini ki asile local normal poor people standardized people used to stay okay the first statement to ki goise use standardized burn bricks fine ei bilak banaote burn bricks use hoisile thik ase aru Mesopotamia boli civilization ase hiot aru belek civilization asile no Mesopotamian civilization asile tate apnalokor belek bricks use hoisile hey difference to ami IBC pohute ami hetu sao burn bricks use hoisile ne baked brick use hoisile ne sun dried asile etu eta particular feature hoy IBC the houses had private wells and bathrooms fine okay private wells and bathrooms ami ei house bilakot no private wells and bathrooms poa khub dekha jay ei circular wells kisuman almost protekto house ore dekha jay sutalor area to asile okay the big temples were built in between the cities okay yata eta bostu notice korok ki temples were built fine statement to no eneke kyo likhi nidile aru big temples boli kyo likha hoise fine etu bostu etu question korbe lage no ki moi big boli kyo koi aso mane ki kunba eta big temple asile niki juntu ke emphasize korbo chesta kori ase paper kata manu jone fine yate big word to use korai hoise jate statement to bhul hoi jay fine to apnalokor exam to jitia ahe very big temples titia apnaloke olop alert hoi jabo ki very big word to kyo use kora hoise okol temples likhi dibo lage hoy ne nohoy kintu english at ami keneke use koru ki ei bilak je very big use korso to very big nohoy no he karone very big to use kora hoise to eta misa kotha kobor karone kiman substantiate koribo laga hoise hei bostu to warning bell baji jabo lage apnaloke jite ei statement to pohe fine আমি জানো ন কি আইবিসি এর মানুহ বিলাক সেকুলার আছিল আমি যদিও কিছুমান হৰু হেৰি পাইছো কি বুলি কয় সিলস বিলাক পাইছো হয় না কিন্তু হেবিলাকৰ ডাইৰেক্টলি ৰিলিজিয়াস ডিনোমিনেশন আছে বুলি আমি কতো না পাও ওকে the cities had rectangular grid pattern of layout এটো আমি চাইছো rectangular grid pattern হয় না ফাইন তো ইয়াতে আমাৰ আনসাৰ টো কি হ'ব এটো নহয় 3 টো নহয় তো 3 টো জত আছে হেটো আমি কাটি দিম আৰু 1 1 2
the people use standardized burn bricks etu right hoy fine to C hoy answer okay C for cat okay all of explanation to sai long there is evidence of building of big dimensions which perhaps were public buildings fine ki koiso citadel boli koiso hoy ne nohoy citadel asile tar bisor aru ki asile granary asile ছটা গ্ৰেনাৰী যে লাইন পাতি আছিল কোড আছিল এটো বস্তু মহিঞ্জোদাৰো है ना ফাইন তাৰ পিছত গ্ৰেট বাথ আছিল মহিঞ্জোদাৰোত গ্ৰেট বাথ তো আমি পাইছো নাই গ্ৰেট বাথ বুলি এটা সিমেট্ৰিক্যাল এটা বাথ আছিল যত সব ফালে এনেকে নামি যোৱা দুটা সিৰি আছে এফালৰ পৰা দুটা সিৰি আৰু এফালে ড্ৰেছিং ৰুমও আছিল এফালেও ড্ৰেছিং ৰুম আছিল ফাইন একদম ধুনিয়াকে বনোৱা আছিল এই গ্ৰেট বাথটো ৰিচুৱেলিষ্টিক বেডিংৰ কাৰণে ইউজ হয় বুলি ভাবা হৈছে আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে ভাবিছে হে বস্তুটো হ'ব পাৰে বুলি ফাইন তাৰ পিছত নেক্সট কি লিখছে where public buildings administrative or business centers fine citadelsৰ কথা কৈ আছো pillared halls and courtyards there is no evidence of temples ঠিক আছে big temples to কি big word to use কৰাই হৈছে সেন্টেন্স ভুল বুজাবৰ কাৰণে এই বস্তুটো কিয় বিগ বোর্ড তো কিয় ইউজ কৰা হৈছে এটা কৈ দিও ফাইন হা ইতিয়াও তো আইভিসি সাইড বিলা খান্দি আছে হয় না নহয় ৰাখি গাড়ি ইতিয়াও খান্দি আছে আগলৈ কিটাবা হ'ব পাৰে হয় নে কি আজি লৈকে একো টেম্পল পোৱা নাই কোবাত যদি কোনবা দিনা সৰু সৰু এনেকুৱা এটা মাটিৰ টেম্পল এটা পাইও যাও সৰু বলে পাথৰ এটা পূজা কৰিছিল সৰু টেম্পলৰ নিচিনা তো সেই স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব ন হয় নে নহয় স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব বিকজ সৰু টেম্পল এটা বিচাৰি পাই গলো বলে সেই কাৰণে বিগ ওয়ার্ড তো ইউজ কৰা হৈছে যাতে সেই স্টেটমেন্টটো অ্যাবসলিউটলি ৰং বনাব পাৰি okay fine next ami ki sam okay consider the following pairs kisuman cave dia ase aru code ase cave kita hetu ami sabo lagibo fine to yate ami udaygiri kandagiri caves er naam huni sune udaygiri kandagiri caves hetu kharavela king e banaisile hoy ne noy kharavela king e banaisile aru jain caves hoy okay fine to hey fact to janu aru udaygiri khandagiri caves jharkhandot nohoy fine jharkhandot nohoy it is in kalinga okay next is pandavleni caves to madhya pradeshot nohoy aru lakhudiyar caves to ki hoy lakhudiyar naam to itself koi ki lakhudiyar mane 1 lakh caves fine to 1 lakh caves etu amar uttarakhndot ase ঠিক আছে uttarakhndot ase to yate how many pairs given above is are correctly matched to none of the pairs are correct fine ami olopman ite ei tinta kebor bikhoye olopman janibo lagibo fine ki ihoti actually ase kod fine aru ami na janilo answer to kenege korilu heten okay prothomate ami pohilom ki udaygiri kandagiri caves code ase in the vicinity of bhubaneswar fine titiya dinot ki asile kalinga asile represent the rock cut cave tradition in orissa okay to yate moi aru ketaman caveor naam mon koi diu ki kalinga to orissa asile boli koise hoy ne sorry kalinga and orissa same only na kalinga and orissa style of architecture is also called kalinga style of architecture aru kunjon rajar logot relation ase boli koisu kharavelar logot aru ki dominated hoy buddhism dominated hoy udaygiri khandagiri caves fine aru duta caveor naam moi monot rakhibo karone insist kori aso barabar caves aru nagarjuni caves fine Nagarjuni caves aru Barabar caves ekita Biharor area ase aru Barabar caves ot eta aru monot rakhibor karone koi aso moi Sudama cave aru Lomas Rishi cave fine khub important hoy Barabar cave or je duta cave sarita cave ase kintu moi duta na monot rakhibo koi aso Sudama cave aru Lomas Rishi cave fine aru Nagarjunit moi koi aso Gopika Gopi buliu koi fine aru Vedika fine duta kebor naam monot rakhibo koi aso dutate sarita ase barabar aru nagarjuni aru etu kuntu period ot asile etu amar ashokor period ot asile mane ashok buliye nohoy mane gute Mauryan dynasty tor period ot asile because Mauryan dynasty hote ki preach korisile prothomote buddhism ko support korisile aru eta side e kharavela caves bilako boni goisile kalinga usaran to jainism ko enekwa nohoy ki uproot kori disile jainism ko support korisile ajivika sect buli eta sect asile makali ঘোষায়ে এস্টাবলিশ কৰিছিলে ফাইন হেতুকো সাপোর্ট কৰিছিলে তো ইহটো কেভ দিয়া হৈছিলে এই বাৰাবাৰ নাগাৰজুনি কেভ বিলাকৰ হে বিলাকৰ বিলংগিংনেস আছে বুদ্ধিজম আছে ফাইন তাৰ পিছত আৰু আজীবিকা সেক্টক ডোনেট কৰা হৈছিলে ওকে তো আমি ইয়াতে এটা দুটা তিনটা কেভৰ কথা বহিললো এইকিটা বিহাৰত আছে উদয়গিৰি খান্দাগিৰি কেভ আমাৰ কালিংগাত আছিল যোনটো আজি ভুবনেশ্বৰ ওড়িশা নেক্সট ইজ these caves are scattered and have inscriptions of King Kharavela who ruled during the 2nd century BCE same time
মই কৈ আছো মই সেম কথা কৈ আছো কি এটা সাইডে মৰিয়ান ডাইনেষ্টি চলি আছে যোনে জৈনিজম আজীবিকা বুদ্ধিজম সাপোৰ্ট কৰি আছে অন্য সাইডে কি কালিংগাৰ ওচৰৰ এৰিয়াটোত কি হৈছিলে কালিংগাৰ ওচৰৰ এৰিয়াটোত এই এজন ৰজা আহি গৈছিলে যোনে উদয়গিৰি খান্দাগিৰি কেভছ বনাইছিলে জৈনিজমৰ লগত ৰিলেটেড ফাইন according to the inscription the caves were meant for Jain monks এই বস্তুটো একদম নন নেগোশিয়েবল হয় বুদ্ধিষ্ট নহয় জৈন হয় ফাইন these are numerous single cell excavations some have been caved in huge independent boulders and given the shape of animals fine এটা বহুত পপুলার থিওরি আছে কি এই কেভ বিলাকত ন ওডিসি ডান্সৰ একদম ইনিশিয়াল ফর্ম তো অলপ দেখা যায় বুলি কয় ফাইন আৰু এনেকে মানে এসোসিয়েট কৰিব বিচাৰে কি জানি তাৰ পৰাই আহিছে বুলি second is Pandav Leni also known as Tirthankar Leni fine Pandav Leni caves very popular caves eta duta tinta etu 4 number cave or naam ami pohi aso Pandav Leni or Jain cave etu Jain cave buli koise is ancient rock cut sculpture complex located at Gomai river around 6 km north of Shahada Maharashtra yate eta bostu mone rakhilo Pandav Leni naam to fourth cave name we are remembering second is ki Jain hoy third is ki Maharashtra the same okay ফাইন তিনটা বস্তু মনত ৰাখিলো মানে আমাৰ ইয়াৰে আনসাৰটো ৰং হয় বিকজ মধ্য প্ৰদেশ আপুনি চাও কি কিমান স্মাৰ্টলি অপশনটো ৰাখা হৈছে মানে মধ্য প্ৰদেশে কিয় দিছে সো দ্যাট ইউ গেট বক ডাউন বাই দিস এম নো কি মধ্য প্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ হয় যদি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ কেৰালা দি দিলেহেতেন বা জম্মু কাশ্মীৰ দি দিলেহেতেন আমিতো ইজিলি গম পাই গলোহেতেন কি এটো নহয় তো আমি পাৰ্টিকুলাৰলি মানে জানিব লাগিব তেতিয়াহে মধ্য প্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডিফাৰেন্সটো এলিমিনেট কৰিব পাৰিম okay next is Lakhudiyar caves fine found in Almora district in Uttarakhand amar option ki asle Himachal Pradesh noy Uttarakhand hoy bear prehistoric paintings etu amar ei Neolithic Mesolithic Chalcolithic period or homoyan ei cave tu bahut popular asile hei ami jitia prehistoric khini pohu titia bahut kita cave or kotha ami pohu fine tare eta cave or naam hoy Lakhudiyar cave tar bisot aru kisuman cave asile hetu time ote Neolithic Mesolithic Karnal cave fine Hungsit cave asile fine aru Bhimbedka to ami pohue Bhimbedka to question huda nai because aji itia loge sobe jane ki Madhya Pradesh ase fine olop man mane olop kom popular kita huda hoise Lakhudiyar literally means 1 lakh caves ami pohiso the caves depict the life of early man during the times of Stone Age fine the cave have paintings of animals humans and also tectiforms done with fingers in black red and white okay to ami question to discuss korilu ami sarita pasta কেভৰ নাম পঢ়িলো আৰু ছয়টা সাতটা আঠটাৰ নাম আমি অলপমান শুনি ললো কি কাৰ্নেল কেভছ হুংসি ভীমবেটকা fine next is consider the following statements about the Satya Sodhak Samaj fine Satya Sodhak Samaj বুলি কলে truth seekers society আমি modern Indian history পঢ়ো হয় নে truth মানে এটুৱে সোনা সত্য মানে truth সোধক বিচাৰিছে সমাজ truth seekers society okay fine Jyotiba Phule was the founder of Satya Sodhak Samaj okay এতিয়া আমি এটা কি কৰিব লাগিব এই নামটো হয়নে নহয় because মই জাস্ট অকমান এক্সপেক্ট কৰি আছো কি আত্মীয় সভা Satya Sodhak Samaj fine Madras Mahajan Sabha এখিনি যিখিনি পপুলাৰ আছে ন তাৰে এজন বা দুজন মানুহ কোন এসোসিয়েটেড আছিল বা কোনে হেটো এস্টাবলিশ কৰিছে মই হিমানখিনি এক্সপেক্ট কৰিছো কি আপোনালোকে অলপমান ৰিভাইজ কৰিব লাগিব ফাইন কি Satya Sodhak Samaj তো Jyotiba Phule হয়নে নহয় ফাইন হেখিনি অলপমান জানিব লাগিব বিকজ ইয়াতে চাওক কি আমি যদি ইয়াতে ট্ৰিক্সৰ হেৰি আমি যোনটো ফ্যাকচুয়াল ট্ৰিক হয় হেইটো যদি অপশন হেইটো যদি ইয়াতে লগাও ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি কব পাৰো কি Jyotiba Phule নামটো তো বহুত নামেদি বেহৰামজি মালাবাৰী দি চেঞ্জ কৰি দিলো ফাইন বা ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় দি চেঞ্জ কৰি দিলো হয়নে দেবেন্দ্ৰনাথ টেগৰ দি চেঞ্জ কৰি দিলো কেশৱ চন্দ্ৰ সেন দি চেঞ্জ কৰি দিলো তো হেই ফ্যাক্টৰ যদি আপোনালোকে ট্ৰিকটো ইয়াতে লগাই ন তেতিয়া হলে তো আপোনালোকৰ স্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব তো তেতিয়া আমি কি শিকিছিলো কি you will only mark it wrong or right when you absolutely know it fine factor কেছত কি কৈছিলো কি ফ্যাক্ট টু চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ probability বহুত দেখা যায় ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া এইটো যেহেতু এটা পপুলাৰ হয় Satya Sodhak Samaj হয় তো মই এক্সপেক্ট কৰো কি এই দুটা এটা হেৰিৰ এসোসিয়েশনৰ লগত কোন এজন মানুহ এসোসিয়েটেড আছে ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় কি কৰিছে কিমান পপুলাৰ মানুহ ৰাজা ৰাম মোহন ৰয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কেশৱ চন্দ্ৰ সেন ওকে তাৰ পিছত দেবেন্দ্ৰনাথ টেগৰ তাৰ পিছত
দয়ানন্দ সৰস্বতী ফাইন এনেকুৱা মানুহ কিজনে কি কৰিছে অলপ জানিব লাগিব আমি ফাইন এটো আপোনালোকে মানুহজনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পঢ়িব পাৰে কি এও কি কৰিছিলে ফাইন এও কি কৰিছিলে এও কি কৰিছিলে ফাইন আৰু আপোনালোকে অৰ্গানাইজেচনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পঢ়িব পাৰে কিন্তু মানুহজনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পঢ়িলে বেছি ভাল বিকজ যিকিজন পপুলাৰ হয় সিহঁতে কি কৰিছে এটলিষ্ট আমি জানিলে ভাল ওকে ইট ওয়ার্ক ফর ওমেন্স এডুকেশন ফাইন এটা বস্তু চাও ট্ৰুথ সিকাৰ সোসাইটি ঠিক আছে জ্যোতিবা ফুলে উই নো মানুহজন কেনেকুৱা পাৰ্সনালিটিৰ আছিলে লক্ষ্মীবাই কেছটো যে হৈছিলে 84 জ্যোতিবা ফুলেও আছিলে আমি এটা UPSC PYQ কোৱেশ্চন আছিলে কি 1894 around এটা লক্ষ্মীবাই কেছ হৈছিলে ফাইন তাতে বেহৰামজি মালাবাৰী আৰু জ্যোতিবা ফুলে দুইজনে হে বস্তুটো হেৰি কৰিছিলে সাপোৰ্ট কৰিছিলে তো তেতিয়া আমি তো গম পাইছো কি ওমেন্স এডুকেশনৰ ওপৰত আছিলে বিকজ এই লক্ষ্মীবাই কেছটো জনে চাইছিলে হে PYQ তো আমি চাইছিলো ফাইন তো তাতে ডিসকাস কৰা হৈছিল কি কনজুগেল ৰাইটছৰ ওপৰত ডিসকাস হৈছিলে ফাইন তো সামথিং টু ডু উইথ ওমেন হে বস্তুটো আমি জানো ফাইন আৰু জ্যোতিবা ফুলে মানুহজনৰ পাৰ্সনালিটিটো জানিলো আমি গম পাম কি ওমেন্স এডুকেশনৰ কথাটো ক'ব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই তান তো আমি সেই কাৰণে এই স্টেটমেন্টটো ইতিয়ালৈকে হোল্ডত থৈ দিম আৰু ৰাইট হোৱাৰ প্ৰবাবিলিটি বেছি আছে বুলি মানি লম তো ইট এডভোকেটেড দ্য এপ্ৰোচ অফ Vedic culture, Upanishads and the predominance of Aryan society. Okay, fine. Jyotiba Phule মানুহজনৰ কথা যদি আমি অলপ জানো, we will very well know that this statement is not right. Fine. Advocated the approach of Vedic culture, Upanishads. Fine. Upanishads were itself considered very casticized and it worked for the subjugation of women. Women were looked upon in subjugated formats in the Upanishads. So Jyotiba Phule নামৰ মানুহ এজনে যোনে women rights ৰ কাৰণে সাপোৰ্ট কৰি আছে তেওঁ বাৰ Upanishad সাপোৰ্ট কৰিব নেকি এবাৰ ইজি ভাষাত ভাবি চালেও তো সেই বস্তুটো আমি নিগেট কৰিব পাৰো ন কি সেই বস্তুটো চান্স কম আছে because he was a revolutionary with respect to social movements হয় নে নহয় he was working for the women he was working for the rights of women তো তেওঁ তো এনেকুৱা নিবিচাৰিব এনেকুৱা এখন কিতাপ সাপোৰ্ট নকৰিব ইউজুৱেলি যোনখন কিতাপে হিহঁতক সাবজুগেট কৰিব চেষ্টা কৰে ফাইন predominance of Aryan society etu kiman exaggerated hoy ne nohoy he was a liberal person who was working for the good and well-being of the society women children and other junbilak nitty gritty asle sobor kane kaam korisile to ami ei statement to hetu hisabat sai we will figure out ke etu right hor probability kom ase to 3 to jodi eliminate kori dium to 3 to jot ase hetu eliminate kori dim fine tite amar duta option thaki gol ya to ami A for apple নহলে C for cat mark korim fine to itia because ইয়াতে আপোনালোকে 50-50 পাই গৈছে ফাইন আৰু মই ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো নলেজৰ বেসিছত কৰিছিলো মই মানি লৈছো কি আপোনালোকে নাজানে ফাইন নাজানিব পাৰে কোনোবাই তৃতীয়টো 50-50 আহি গৈছো বিকজ নরমাল ইংলিশ লিটারেচার পঢ়ি থাকোতে অলপমান যদি জানো জ্যোতিবা ফুলেৰ কথা তৃতীয়ও জানো এই স্টেটমেন্টটো ভুল হয় 3 টু এলিমিনেট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতো মই A for apple নহলে C for cat মাৰ্ক কৰিম এটা 50-50 যেহেতু পাইছে প্লিজ মাৰ্ক 1 and go ahead ফাইন এটো আপোনালোকে সেকেন্ড টাৰ্মৰ কাৰণে নাৰাখিব এটা সিলেক্ট কৰক টেক আ ডিসিশন there and move ahead fine so if you A ba C leke jodi ahi paise na you are in a very good position okay alop discuss korilo ki Jyotiba Phule kuntu time ot aru teu ki koisile born in Maharashtra belong to the Malli gardener community and organized the powerful movement against the upper caste dominion and brahminical supremacy okay alop agote saisilu na upper caste dominion mane ki hoy কাষ্ট সিস্টেমটো ডেফিনেটলি অলপ সাপোৰ্ট নকৰিব কাষ্ট সিস্টেমটো উপনিষদ বিলাক হে কাৰণে তেওঁ হেৰি কৰিছিলে সাপোৰ্ট কৰা নাছিলে আৰু ব্ৰাহ্মণিকেল সুপ্ৰিমেচিৰ এগেইনষ্ট হ'ব বিকজ হি হিমসেলফ কেম ফ্ৰম আ লোৱাৰ ক্লাছ B.R. Ambedkar sir also came from a lower class no and he understood the problems of the lower caste isn't it so এওঁলোক কি আছিলে they were liberal people and social liberals হয় নে নহয় সোসাইটি চেঞ্জ আনিব চেষ্টা কৰি আছিলে তো ফুলে founded the Satya Sodak Samaj Truth Seeker Society এটা সোসাইটি মনত ৰাখিলো আমি 1873 হয়েছে ফাইন 1873 হৈ আছে মানে ইটা কি আৰু কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হ'ব কিমান বছৰ আছে কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈ আছে 85 ত হয় নে নহয় কাৰ টাইমত ডাফৰিনৰ টাইমত ইজন্ট ইট আৰু এটা এসোসিয়েশন কি ফৰ্ম হৈছিলে 1876 ত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল সত্যেন্দ্রনাথ হয় না সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এন্ড অরবিন্দ ঘোষ ইজন্ট ইট 76 মানে তাৰে 3 বছৰ আগতে ডিসকাশনটো কৰি আছো আৰু লক্ষ্মীবাই কেছটো যোনটো আমাৰ PYQ আছিল হেতু হৈছিলে 84 around 83 around fine to tare 10 বছৰ আগত হৈ আছে with the leadership of the samaj coming from backward classes Mallis Telis fine okay
backward class মানুহৰ কাৰণে হয় the main aim of the movement was social service আমি গম পাইছো social liberal হয় spread of education among women and lower caste people okay fully a firm believer in gender equality he কাৰণে উপনিষদ support কৰা নাছিলে was a pioneer in women's education okay Jyotiba Phule established it to stand against the unfair caste system and orthodox illogical brahminical status in the society he challenged the Brahmins who claimed themselves to be God's messenger and a connecting medium to the almighty the Samaj rejected the approach of Vedic culture fine ami ki paisilo Vedic culture Upanishads reject korisile aru Aryan supremacy tu reject korisile and the predominance of Aryan society instead according to him Aryan society tries to suppress and deprive the non-Aryans which he protested because he understood the problems of the lower class because he himself came from a lower class he was a pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra widow remarriage kuntu year hoisile around 1856 হয় না নহয় কোনে কৰিছিলে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ হিন্দু উইডো ৰিম্যাৰেজ এক্ট হয় না নহয় ফাইন এটা হিন্দু উইডো ৰিম্যাৰেজ হয় আৰু এটা উইডো ৰিম্যাৰেজ হয় ঠিক আছে তো কি কৈছে কি মহাৰাষ্ট্ৰত এও কৰি আছিলে অলসো ওপেন দ্য হোম ফৰ উইডোজ ইন 1854 এটো মনত ৰাখিব কি উইডোজৰ কাৰণে ফুলে ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য টাইটেল মহাত্মা ফৰ হিজ সোশ্যাল ৰিফর্ম ওয়ার্ক ওকে আমি অলপমান চাই ললো জ্যোতিবা ফুলেৰ কথা এটা নেক্সট টাইম আহিলে আমি ভুল নকৰো এটো স্টেটমেন্ট এই ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমি পারিম এলিমিনেট কৰিব হয়নে ওকে With reference to Mauryan administration, consider the following statements. Okay, Mauryan administration to ki asile? Bahut detailed asile. Mauryan administration time at kun asile? Kautilya asile. Kautilya Arthashastra likhisile. Arthashastra khonat kiman dhuniya ke likha ase? Hoy ne noy? Danda nitir bikhoy kiman dhuniya ke likha ase? Hoy ne? Ki amar jem center ot thaka to Vijigishu hoy. Hoy ne? Vijigishu boli kau. Tar pisot Ari hoy. Fine. तार पिছত मित्रा হয় तार पिছত আৰি মিত্রা হয় ফাইন এই যে আমি সপ্তাঙ্গা থিওরি পঢ়িছিলো হয় না নহয় আৰু কেনেকে কোনকে নেগোশিয়েট কৰিব লাগে নেবাৰছৰ লগত আৰু ল্যান্ড গ্র্যাব কেনেকে কৰিব লাগে চক্ৰৱৰ্তী সম্ৰাট কেনেকে হ'ব লাগে আৰু জুডিশিয়াল পানিশমেন্টস কেনেকে দিব লাগে স্লেভাৰি কেনেকে হেৰি কৰিব লাগে হয় না নহয় আমি এটা ইউপিএসসি পিওয়াইকিউ ডিসকাস কৰি থাকোতে এটা কোৱেশ্চন পাইছিলো কি অৰ্থশাস্ত্ৰ খনত লিখা আছে নে নাই কি যদি ইফ আ ফিমেল স্লেভ বোর্স হার মাস্টার আ সান উইল শি বি লিগেলি ফ্রি আমি সেই কোৱেশ্চনটো পাইছিলো ইউপিএসসি হয় না নহয় কি লিগেল স্ট্যাটাস দিয়া হ'ব নেকি সেই সানটোক আৰু মানুহজনী কি লিগেলি ফ্রি কৰি দিয়া হ'ব নেকি ফাইন তো আমি সেই কথাটো মানে জানাটো এক্সপেক্ট কৰিছে ইউপিএসসি তো এটো বস্তু কি তিতিয়া হলে হেতুটো মৰিয়ান পিৰিয়ডতে হৈ আছিল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কথা তো আমি এটা জানো নে না আমি চাও ঠিক আছে Samaharta were appointed by Ashok in order to monitor his policy of Dhamma fine so okay I know one name related to Dhammas that is Dhamma Mahatmas fine they Dhamma Mahatmas were particularly people who were spread out to spread the religion মানে এনেকা মানুহ কিছুমান এপইন্ট কৰা হৈছিল জুনে গৈ লৈপলা ৰিলিজনটোৰ কথা আৰু মানুহক দুই এটা মানুহক আৰু বেছিকে ক'ব পাৰে ফাইন তো Samaharta আৰু Sandhiharta these were two officials who were dealing with other things fine কিন্তু আপোনালোকে যদি এটো না জানেও at least মই ধৰি লৈছো কি Samahartas were appointed by Ashok in order policy of Dhamma three facts are there in this statement so I will consider কি statement to right or probability অলপ কম আছে fine okay কিন্তু ইতিয়া আপোনালোকে খুদিব পাৰে কি ইয়াৰ আগৰ আনসাৰটো তো মেম আমি দেখিছিলো হয়নে নহয় কি জ্যোতিবা ফুলে ট্ৰুথ সিকাৰ সোসাইটি কৰিছিল না নাই হেতুটো ফ্যাকচুয়াল হয় মেম হেতুটো আমি এলিমিনেট কৰি দিও তিতিয়া মই কি কৈছিলো কি কিছুমান পপুলাৰ মানুহ জ্যোতিবা ফুলে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ফাইন কেশৱ চন্দ্ৰ সেন ইহতে কি কৰিছিলে দুই এটা হেৰিৰ নাম আমি জানিব লাগিব ফাইন কেশৱ চন্দ্ৰ সেনৰ বিষয়ও এটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ইউপিএসসি ওকে তো হেই যে তিনটা অপশন আছিলে তাৰে হেই তিনটা এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব কি আছিলে তো কেশৱ চন্দ্ৰ সেনে কি কৰিছে আমি জানিব লাগিব হেনেকে জ্যোতিবা ফুলে এতিয়া আমি জানিব লাগিব বিকজ হি ইজ এ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰসন কিন্তু Samaharti বা Sandhiharti তো ন আপোনালোকৰ মনত আছে বুলি মই নাভাবো বিকজ ইট ইজ বহুত খুচৰি হুডা হৈছে ফাইন তো ঠিক আছে তো আমি হেতু নাজানো কাৰণে আমি কি ইয়াতে ট্ৰিক ইউজ কৰিম কি ইয়াতে তিনটা ফ্যাক্ট আছে তো মই মানি লৈছো কি ইয়াৰ ৰাইট হোৱাৰ probability কম আছে ফাইন ওকে এটা হোল্ডত থৈছো নেক্সট statement to sound ki Amatya was an umbrella term which included all high ranking officers and executive heads of the department fine okay fine yate ki goise Amatya
was an umbrella term which included all high ranking officers and executive heads of the department. Fine. Yate ite moi mane what information I have about it ki amatya fine aru mahamatya enko kisuman word asile kintu teolok high ranking official and executive heads asile nai I don't know. Thik ase second holder ase the Mauryan king Ashok has exempted the Lumbini village from the payment of bali. Okay, fine. So from this, fine, I am just giving that there are two popular pillars, okay? Rumindehi pillar inscription and Nigali Sagar pillar inscription, fine. So a Rumindehi pillar inscription at a bosodu likha ase ki Lumbini village payment of bali pra hinoto authorized disile, fine. So Mauryan king Ashok only did it. This statement is right, okay? And this comes from knowledge only. অলপমান knowledge থাকিব লাগিব pillars বিলাক minor rock edicts বিলাক যেতি আপোনালোকে পঢ়ে কি মাস্কি আছে নে নাই বেশালিত যে এটাই লায়ন আছে সরনাথত চাৰিটা লায়ন আছে তাৰ পিছত আৰু কি জানিব লাগিব ৰামপুৰৱাত এটা বুল আছে ফাইন তো এই পপুলাৰ কিটা ৰুমিন দেহি নিগালি সাগৰ ফাইন এই চাৰি পাঁচটা অলপমান জানিব লাগিব according to Megasthenes the artisans were the largest of all groups during the Mauryan period. Okay, fine. Okay, first second আৰু third to মই মানি লৈছো কি first second আৰু third to অলপ factual হয় আৰু knowledge জানি থাকিব লাগিব either 1 2 or 3 মই একদম এক্সপেক্ট কৰা নাই কি আপোনালোকে 1 2 আৰু 3 তো একেলগে জানিব ফাইন কিন্তু যদি এই তিনটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত এটাও জানে এটাও যদি কিতিয়াবা শুনিছে আৰু যদি অলপ ডিৰাইভ কৰিব পাৰে কি কোনটো ৰাইট কোনটো ৰং হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কামটো হৈ যাব কিন্তু fourth statement to চাওক according to Megasthenes the artisans were the largest of all groups during the Mauryan period. Fine, অলপ বেছি tall claims লাগা নাই নে কি artisans এ কিয় বহুত আছে traders ase trade was flourishing hai na to traders kya hobo nare artisans hua to ajir dinoto olop difficult hoy no artisans iman jodi thakile heten titia hote gute city khonot sobote sobi aki na thakile heten niki sobi aki thakile heten bahut art and architecture bahut hoy thakile heten hoy na noy jodiu bahut level loke hoise kintu hetu level jodi eolog largest hol heten titia jiman janu tatke besi hol heten fine to mood statement to bohi lagise that this is a very tall claim. Fine, and Megasthenes saying such a tall claim was not moi bostutu mane I am finding ki ei bostutu right hoar probability kom ase. Fine, to moi mani loisu ki ei bostutu right hoar probability kom ase titia hole moi 4 to mark nokoru answer hisabe to moi etu eliminate korim aru etu eliminate korim thik ase moi 4 to mark nokoru answer hisabe moi 1 2 aru 3 to najano ki hoy I don't know ki hoy kintu moi 4 to right hisabe mark nokoru to moi C for cat aru D for dog to eliminate kori dilu tar পিছত ইতে আমি যোনটো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট এটা বস্তু ডিরাইভ কৰিছিলো না জানো দে 1 2 আৰু 3 তো মই এক্সপেক্ট কৰা নাই কি সবেই জানিব বুলি না জানো বুলি ধৰি লৈছো কিন্তু তিনটা ফ্যাক্ট আছিল আৰু তিনটা ফ্যাক্ট থাকাৰ কাৰণে কি কৈছিলো কি প্ৰবাবিলিটি কম আছে ৰাইট হোৱাৰ ঠিক আছে তো এই দুটা অপচনৰ ভিতৰত যেটা চুজ কৰিব লাগিব ন তেতিয়া মই 1 to এলিমিনেট কৰি দিয়াটো চুজ কৰিম ঠিক আছে আৰু তেতিয়া মই B to মাৰ্ক কৰি দিলো হয় না নহয় ফাইন তো বি ফৰ বল কিন্তু সাপোজ ফাইন আপুনি এ বা বি লকেও যদি আহি পাইছে আৰু 50-50 লকে আহি পাইছে ন তেতিয়া হলে অলপ ভাবিব ফাইন কি বেসিক যদি স্টেটমেন্টটো বহুত ফ্যাকচুয়াল হয় অলপ ভাবি চাব কি তাৰ হে স্টেটমেন্টৰ বিষয়ে আপুনি কিতিয়াবাও কিবা শুনিছে নেকি যদি একদম একো শুনা নাই ঠিক আছে আৰু বহুত ফ্যাকচুয়াল হয় স্টেটমেন্টটো তেতিয়া আপুনি হেতু ৰিস্কটো লব পাৰে ইফ ইউ হ্যাভ দা bandwidth you can take the risk fine এই 50-50 দেন এ আৰু বি ৰ ভিতৰত আপুনি এটা চুজ কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে ওকে আমি অলপমান চাই লওঁ কি কোৱেশ্চন তো অলপ ডিসকাস কৰি লওঁ কি ধৰ্মা মহাত্মা what to পাইছিলো হনে ন were appointed by Ashok in order to monitor his policy of dhamma fine এতিয়া আমাৰ মনত থাকিবনে কি ধৰ্মা মহাত্মা হয় fine এটা ওয়ার্ড মনত ৰাখিব কৈ আছো Ashok has mandated each Mahamatras high ranking officials to take a tour of the empire once in 5 years fine Mahamatra second word মুখস্থ কৰিব না লাগে এটো জাস্ট শুনি লক এবাৰ কোবাত যদি এবাৰ শুনিছে এক্সাম হলত স্ট্রাইক কৰি যাব it not only promoted the efficiency of the administration but also promoted the policy of dhamma the function of dharma mahatma was to organize tours Samaharta was tax collector third thing I am telling to remember Samaharta শুনি লক Samaharta to কি হয় Saniharti was the chief treasury officer fourth Samaharta Saniharti রিলিজনৰ লগত ৰিলেটেড নহয় কি কৰিছিলে এজন ট্ৰেজাৰি অফিচাৰ আছিল এজন ট্যাক্স কালেক্টৰ আছিল আপোনালোকৰ যদি ইমানো মনত থাকে কি Saniharta কি অলপ সামথিং টু ডু উইথ মানি
Fine. Himan khini jodi monot thakile hetan hoi gol hetan amar kam to. Fine. Okay. Next is the Artha Shastra mentions a special kind of official called Amatyas. Fine. In the Mauryan administration, Amatya was an umbrella term that included all high-ranking official, councillors and executive heads. Fine. Eto 5 number executive name I'm telling you to remember. The Lumbini Edict of Ashoka says that during his visit to the birthplace of the Buddha, he exempted the village from the payment of Bali and reduced the payment of Bhaga to 1/8. Fine. Okay. So to discuss kori lolo. Tarpisot ki koise Megasthenes was a Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. He has given his observation about the contemporary social political developments. Fine. In his book Indica. Fine. Ki bostu gom palo ki Megasthenes number korpra ahisile Greekor pra ahisile monat rakhibo lagibo ki Greek hoy fine Veniceor pra aha nai ba Persiaor pra aha nai monat thakibo lagibo Megasthenes e ki likhisile Indica likhisile hetu monat rakhibo lagibo aru kar time ot ahisile Mauryan time ot ahisile he has divided the Indian society into 7 groups that includes another thing that includes philosophers, cultivators, hunters and herdsmen, artisans, soldiers, overseers, okay, king's counselors. Out of these sections, Megasthenes described the cultivators, not artisans, were the most numerous of all groups. Ami je common sense of the statement to eliminate korisilo ki artisan hole bahut tall claims lagi ase bahut bostu hoi gol heten jodi artisan e sobotke beshi holeten aru hobo lagisile jiman huniso tatke beshi hobo lagisile he bostu to right hol na কিন্তু কাল্টিভেশন পিকত আছিলে কমার্শিয়াল এক্টিভিটিজ পিকত আছিলে কিয় আছিলে বিকজ পৰিমাণ বেছি আছিলে মানুহৰ হয়নে নহয় isn't it so amar he je trick to je use korisilo ki fourth statement to eliminate korim because amak common sense e koa nai hedo right hobo pare boli tar bisot ami 50-50 ahi paisilo hetu bostu right hoy gol okay next is with reference to the social life during Delhi Sultanate, consider the following statements. Delhi Sultanate mane ki hoy? Slave dynasty hoy na hoy? Fine. Consider the following statements. Traditional caste system with the Brahmins on the upper strata was subsided due to the influence of dominance of Islam. Okay. Caste system to bole olopman tol pori goisile because of dominance of Islam. Okay. Fine. Eto statement ami hold on rakho. Because traditional caste system with the Brahmins on the upper strata was subsided due to the influence of the dominance of Islam. Fine. Possible hoy. Eto what possible hoy. Fine. Aru statement to first of all generalist hoy. ঠিক আছে তো এটো হবও পারে নহবও পারে ফাইন বিকজ এটা বস্তু চাও কি স্টেটমেন্টত কোনো ফ্যাকচুয়ালি কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই দিস ইজ নট এ ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্ট দিস ইজ এ জেনাৰেলিষ্ট স্টেটমেন্ট হয় না নহয় আৰু এই স্টেটমেন্টটো যদি ভুল হয় খুব ধুনিয়াকে এটো ভাবি লেবলা ভুল বনোৱা হৈছে জেনাৰেল কম্পোজিশন হয় স্টেটমেন্টটো ফ্যাকচুয়াল নহয় দ্য প্র্যাকটিস অফ sati reduced during this period okay fine এই স্টেটমেন্টটো even if we don't know anything about ki sati hetu time on reduce hoisile na nai we have seen the movie Padmavat isn't it Padmavat ki hoisile elite class or women khini johar kori disile hoine noy mane johar kori disile though it was not sati but johar kori disile fine to ami ki sao ki that the process of johar was considered what respectable itiao ami hetu bahut honmani di sao of course that was a huge sacrifice isn't it to heneke sabo gole eta bostu sao ki sati was also considered very respectable during those days hoine noy to eta side jodi ami eta example pai asom jod johar is considered very respectable among at least the elite class women so there is a possibility or not that sati ro he situation ro thakibo pare hetu time on ki jani exactly ami eta na jano ki kunbai sati korisile কমিছিলে বেছি হৈছিলে কিন্তু হেতু এটা ৰেসপেক্টেবল বস্তু আছিল বুলি জানো আৰু ইমান এটা মাস জহৰ হৈ গৈছিলে হেতু টাইমত হয়নে নহয় যেতিয়া আলাউদ্দিন খিলজিয়ে গৈছিলে isn't it তো অলপ সময় কাৰণে আমি ধৰিলো কি এই বস্তুটো প্র্যাকটিস অফ sati reduced during this period এই বস্তুটো রাইট হোৱাৰ probability মোৰ মতে অলপ কম আছে because I have watched the movie Padmavat আৰু মোৰ লাগে কি it was a very respectable thing আৰু reduced during this period বুলি কৈ দিয়া ন ইমান মানে সহজ নহয় ঠিক আছে you will have to need lot of figures to substantiate this okay the parda system that was introduced by Arabs and Turks became widespread among the upper caste Hindu women fine okay is the parda system that was introduced by Arabs and Turks fine this is a factual thing ki parda system to hoine noy that was introduced by the Arabs and Turks ei to bostu je parda system to Arabs or Turks anisile this is a factual knowledge that you should have this is very common also actually jodi suppose mani loisu ki আপোনালোকে suppose এটো না জানে ঠিক আছে থার্ড স্টেটমেন্টত কি কই আছে became widespread among the upper caste Hindu women ঠিক আছে যদি না জানে ফাইন কিন্তু আমি সেকেন্ড স্টেটমেন্টত জুনটো নলেজ ইউজ কৰিছো কি জহৰ was considered
what respectable আৰু কি দেখিছিলো কি সেই মুভিখনত পদ্মাৱত কি that Shahid Kapoor did not allow to see Deepika Padukone's face to be seen by Alauddin Khilji. That showing your face showing your woman's face to a different men was considered what was not considered good during those days. Fine. So parda system tor hetu basis among the upper caste people, upper caste Hindu women in the society where Johar is considered respectable. Hey movie khonor pra ison ei duta statement jam ei duta statement right hoy ne bhul hoy ami olopman idea koribo paro because that movie is a resemblance of the society only na parda system hoy ne nohoy face to dekho to titiao heri asile titiao beya boli bhaba goisile to thik ase etu statement jodi moi right boli habo aru same way of thinking ote ei statement to moi bhul boli bhabim thik ase to moi 3 to right boli bhabile fine to yato moi c ba d mark korim fine kintu eta kotha hol ki 2 aru 3 ase fine ami same way of thinking follow kori aso ki sati to ki hoba sati to dite reduce hoy goise boli koba pare na jabo because it was considered respectable and because it was considered respectable women's dignity was considered respectable that is why parda system was increasing among the what Hindu women fine to same way of thinking ami duta statement kori dibo parilo fine to we will get down to the answer of D for dog isn't it to first statement to je ami holder thaisilo he statement to dorkar nohol because ami one way of thinking or 2 aru 3 to answer ulai dibo parilo from by watching one movie hai na to apnaloke jetia ei movie suvi bilako sai those are resemblance of society no eta Padmavat movie khonate Alauddin Khilji when he was doing the victory dance ekdam starting ote so he had a cut out head on his hand isn't it that was not a Indian head fine he head to car asle apnaloke olop sabo was it a Mongol or what did the head look like fine hebilakor pra apnaloke gom pabo ki what to eliminate in some questions easy hoy jabo mane these questions will become easy to be solved first statement of bhul there was little change in the structure of the Hindu society during this period traditional caste system with the Brahmins or upper caste of society was prevalent fine etu ami nojanake question to solve kori dilu fine kin etu ami hold it hoisilo etu ami decide koriba para nasilo because ki koisilo ki generalistic statement hai factual nohoy to amar tricks to kam kora nasile okay second to ki ami the subservient position of women also continued and the practice of sati was widely prevalent the seclusion of women and the wearing of parda became common among the upper class women discuss korilo the Arabs and Turks brought the parda system into India and it became widespread among the Hindu women in the upper classes of northern India okay next is which of the following ideas are common between the teachings of Buddhist and Jain religions okay ki koise Buddhism aru Jainism or mazon ki similar hoy hetu hudise thik ase to existence of God hetu similar hoy niki god je ase hetu Jainism aru Buddhism e duitai believe kore ne nokore thik ase Buddhism or phalor pra god or ki opinion ase that Buddhism tries safely not to talk about God isn't it aru Jainism says what ki Tirthankar is the highest of all souls hai na Tirthankar is the most highest of all souls so their opinion about God is not same fine to ami 1 2 jodi eliminate kori diu to A for apple aru D for dog to eliminate kori dilu now we will have to choose between B for ball or C for cat mane moi 50-50 dai goise mane moi janu ba na janu kiba moi kiba ta mark korimei fine moi kiba ta mark korimei etia to 3 to duta jaga ase 2 to pohi sao soul does not exist fine ami janu ne nai ki Jainism is very dominantly focusing on soul hoy ne noy soul concept to every living or non living thing has a soul hetu Jains bilake believe kore no aru Jains bilake he karone ki kun bilak vegetables na khaye Jains are vegetarian people isn't it non veg to na khaye because they have a soul aru vegetables o kisuman na khaye kun bilak na khaye jun bilak matir tolot hoy because ki consider kore ki hihotor soul to besi ase besi sensitive hoy he karone hihotok na khaye fine to Jains bilakor bahut rigid heri policies hoy fooding or habits on to hetu pra ami gom pau ki soul does not exist to he bostu to jene follow no kore hoy na noy to ami 2 to eliminate kori dilo hoy na noy to titia amar dar option ki thakibo 3 only fine very easily we have done it ami to 3 aru 4 to pohiu sabo laga nohol philosophy of ahimsa and absentee of property fine heto duijone agree kore aru extreme penis heto dujone agree nokore because Jainism focuses on extreme penis hai na kyo ami puwa nai niki Bhadrabahu aru Stulabhadra fine duta sect hoy Bhadrabahu was what sky clad
sky clad mane these people did not wear clothes hai na aro white clad mane ki they used to wear white clothes okay to extreme piness duta te agree nokore because Buddhism what they followed a middle way middle path hoy golden mean type follow korisile to B is our right answer because correct to koise mark koribo okay right knowledge as per Mahavir is the acceptance of the theory that there is no god and the world has been existing without a creator and all objects possesses a soul fine okay statement 1 and 2 are incorrect Buddhism sheds any discussion on god and soul as futile Buddha also taught that the soul does not exist okay and there is no meeting ground in this case right conduct Jainism refers to the observance of the 5 great vows such as not to injure life not to lie not to steal not to acquire property and not to lead an immoral life Buddhism also forbids its monks from acquiring property that may bring a sense of ego and pride to the monks and nuns and injuring life so 3 is a meeting ground okay duita te same hoy only Jainism advocates extreme penance Buddhism preaches moderation mane golden mean hoy na golden mean to car philosophy asile amar Aristotle philosophy asile isn't it okay consider the following statements about the Indian Councils Act 1892 mane eto time ot kun ase eta eto time ot Cornwallis ase hoy na nohoy okay number of additional members in Imperial Legislative Assembly and the Provincial Legislative Assemblies were raised okay imperial hoise provincial hoise fine duita te raise hoise na ami hetu janibo lagibo etia ne eta te raise hoise fine duita ekelage huda hoise duita te raise hoise na nai tite statement to right hobo thik ase hobo statement to hold dot thoisu okay next is ki koise the official members of the Indian Legislative Council were to be nominated official members koise fine Indian Legislative Council okay were to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Councils okay eto official asile ne non official asile fine that is a question mark official asile ne non official asile okay members of the Indian Legislative Council were to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Councils okay fine next statement is the principle of representation was introduced okay so ami jete 1892 act to pohuna first of all ami etai statement pohu ki principle of representation to ei act tor homoy leke ahi goisile okay and aru ki asile junto non official member asile no Indian Legislative Council fine were to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Councils fine to hei bostu to hoi goisile to ei statement ton ei gutei question ton etai bostu expect kora hoise apna lokor pra ki you know and question the fact ki eto official asile and non official asile okay if you have questioned this statement you will get this answer right so I would suggest ki prottek to act junto act hoy 1773 regulating act Pigs India Act prottek tor bikhoy na 2 line ba 3 line that's it fine to 1892 bikhoye principle of representation etu moi first point monot rakha to expect korisu second point moi etu monot rakha to expect korisu fine ki non official majority hoy gosila ha to duta point hoy gol beleg jodi eko monot na thake at least ei duta point monot rakhibo prottek to actor bikhoye duta point ekdom beshi kosto koribo kwa nai duta point moi monot rakhibo expect kori aso thik ase ei statement to right hoy gol then so amar answer to ki hoy ate answer to C hobo because etu non official hoy okay number of additional members in Imperial Legislative Council and Provincial Legislative Council were raised mane duitate hoisile etat nohoy duitate hoisile okay in the Imperial Legislative Council now the Governor General could have 10 to 16 fine mane increase hoy goise the non official members of the Indian Legislative Council were to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Councils okay the members could be recommended by universities municipalities zamindars and Chamber of Commerce so the principle of representation was introduced okay principle of representation was introduced exactly nohoy exactly election ahi jwa nai representation eta format ahi goisile boli koise budget could be discussed this is also very important third point ma monat rakhibo koi aso etu heri 1892 actor budget discuss hoisile non official majority hoy goisile fine aru ki principle of representation non official majority to korpra hoisile Bengal Chamber of Commerce Provincial Legislative Council tinta point mai monat rakhibo koi aso aru etu fourth point ki questions could be asked now
ফাইন আপোনালোকে হেনেকে জানিব লাগিব কি আমাৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হয় হেতু পোৰ্টফোলিও সিস্টেমটো 1861 ৰ পৰা আহিছিলে ওকে তো এইবিলাক পোৰ্টফোলিও সিস্টেম সাপোজ মই কৈ দিলো এই কিছুমান এইবিলাক বস্তু ন পাৰ্টিকুলাৰ হয় কি কোনটো কৰ পৰা আহিছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক 1935 ৰ পৰা 2-3 লাইন এক্স্যাক্টলি যোনখিনি আহিছিলে হেখিনি আপুনি অলপমান জানিব লাগিব Which refers to the following? Consider the following statements. Okay. He was leading proponent of Vaishnavism in Assam. His teachings often known as the Bhagavati Dharma. With reference to the, I think in consideration of Shankar Dev, this is fine. Shankar Deva. What to miss hoy goise yate? He was leading proponent of Vaishnavism in India. We know Neo Vaishnavite heri asile, Bhakti saint asile. His teachings often known as the Bhagavati Dharma and his major compositions include Kirtan Ghokha হয়নে নহয় হাজাৰী ঘোষা কীৰ্তন ঘোষা জানো আমি হয়নে নহয় he encouraged the establishment of monasteries okay which of the above mentioned statements is a correct fine monasteries মানে সত্ৰ কোনে establish কৰিছিলে হেতু দিছে fine encourage establishment of monasteries etu to right we should know Neo Vaishnavite hoy ami janu teachings often known as Bhagavati Dharma as his major compositions include Kirtan Ghokha to apnaloke yate factual jodi kiba janibo lebo Kirtan Ghokha kon kune likhisile naam Ghokha kon kune likhisile hetu janibo lagibo hoyne nohoy aru hetu khube easy hoy ami jihetu ami APSC porikha di aso to etu to literature or point of view ra khub basic question hoy Kirtan Ghokha kune likhisile naam Ghokha aru ki boli koy hoyne hoy Hazari Ghokha ki hoy fine to yate ki hoy answer to D for dog eto recommend tricks use kora nai because eto this was the easy question relatively hai na okay explanation to silo the late 15th century Shankardev emerged as one of the leading proponents of Vaishnavism in Assam mains or eta question ahisile noy 2021 APSC mains or Shrimanta Neo Vaishnavism movement or heri uporat eta question ahisile 10 mark or his teachings often known as the Bhagavati Dharma because they were based on the Bhagavad Gita fine Bhagavati Dharma boli koise because ki bole Bhagavad Gita r upor dependent hoy aru Bhagavad Purana r upor focused on absolute surrender to the supreme deity in this case Vishnu okay so Neo Vaishnavite movement he emphasized the need for Nam Kirtan recitation of the names of Lord in Hothong and congregations of pious devotees fine he also encouraged the establishment of hotras or monasteries for the transmission of spiritual knowledge and namghar or prayer halls many of these institutions and practices continue to flourish in the region his major composition include the Kirtan Ghokha okay fine to monat thakibo ekhini amar now let's move to the next question The famous Congress session at Lucknow 1916 very important hoy na kune chair korisile Ambika Charan Majumdar নাম তো মনত ৰাখিব লাগিব কেটামান যেনেকে কি 1905 1906 1907 কিয় বিকজ সুৰতৰ স্প্লিট হৈছিল হয়নে নহয় স্বদেশী মুভমেন্ট আহি গৈছিল তাৰ পিছত হৰিপুৰী ত্ৰিপুৰী ফেসপুৰী কোন আছিল হেকিজনৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল হেতু আমি জানিব লাগিব তাৰ পিছত ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ সময়ত কোন আছিল প্ৰেসিডেন্ট জানিব লাগিব আৰু ফাৰ্স্ট সেশনত কোন আছিল হয়নে নহয় 1885 ত যেটা ফাৰ্স্ট হৈছিল তেটা কোন আছিল ফাৰ্স্ট ইংলিশ কোন আছিল ফাৰ্স্ট মুসলিম কোন আছিল হেখিনি আমি জানিব লাগিব fine formation of a national body that would serve as the first constituent assembly of India okay fine Lucknow session at etu discussion howa nasile okay suppose fine তথাপিও this I am deriving it from knowledge suppose etu najano boli dhori লৈছো তো etu hold up thoi dim okay next পঢ়ি চাও demand of Swaraj to the British government okay demand of Swaraj to the British government no এই বস্তুটো 1905 1906 টাই হৈ গৈছে যেতিয়া কি হৈছিল যেতিয়া স্বদেশী মুভমেন্ট স্টার্ট হৈছিল হয়নে নহয় দাদা ভাই নাইৰোজি আছিল okay লিডাৰ হেতু টাইমত তো এই স্টেটমেন্ট 2 নহয় স্টেটমেন্ট 2 নহয় তেতিয়া হলে সি আৰু ডি টু এলিমিনেট কৰি দিলো এ বা বি এ মাৰ্ক কৰিব লাগিব মই দেন এগ্ৰিমেন্ট ফৰ কোঅৰ্ডিনেটেড একচন এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল বাই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ এণ্ড মুছলিম এই স্টেটমেন্টটো তো এটলিষ্ট জানিবা ন হয়নে নহয় প্ৰথম দুটা নাজানো বুলি মই ধৰি লৈছো এই স্টেটমেন্টটো খুব পপুলাৰ হয় লখনৌ বুলি ক'লে কি জানো কি কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ জয়েন হৈছিল ফাইন তো 3 to ডেফিনেটলি হ'ব তো মই যদি 1 আৰু 2 নাজানো তেতিয়াও তো মই এ ফৰ এপল বি for ball নহলে d for dog mark কৰিম merger of moderates and extremist faction of Indian National Congress fine হেতু তো হৈছে বুলি জানো মানে কি হয় 3 আৰু 4 তো একেলগে ৰাইট হ'বই লাগিব 3 আৰু 4 তো একেলগে ৰাইট কোট হৈ আছে b for ball আৰু d for dog ঠিক আছে b for ball আৰু d for dog হৈ আছে তো মই ইয়াতো 50-50 ৰাহি গৈছে ডেফিনেটলি এটা মাৰ্ক কৰিম আৰু আগবাহিম whatever is the scenario fine এটো কোৱেশ্চন মই ড্ৰপ কৰি নিদিও তো ইয়াতে মই এক্সপেক্ট কৰিছো খালি কি 1 বা 2 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা স্টেটমেন্ট এলিমিনেট কৰিব লাগিব বিকজ fine তো যদি আপোনালোকে এলিমিনেট নকৰেও বাট ষ্টিল আই এক্সপেক্ট ইউ কি এট লিষ্ট 50-50 এটা মাৰ্ক কৰক
Fine, at least 50% chances you will get it right. Fine, kintu ami knowledge or kotha jodi ko ki kuntu olof janibo laga asile, at least demand of Swaraj to the British government, etu je Swadeshi movement er homoyt hoisile etu olof janibo lagibo, thik ase. Fine, etu first statement to jodiu na jane kintu second statement to olof janibo laga statement hoy. Fine, tothapiu fine jodi na janeo B ba D er bhitor eta mark koribo, definitely mark koribo aru agbahibo lagibo ami. Okay, answer to key Congress session at Lucknow, two major events occurred. Divided Congress became united, saw the merger of moderates and extremist faction of moderates or extremists, Naram Dal or Garam Dal. An understanding for joint action against the British was reached between the Congress and the Muslim League, and it was called the Lucknow Pact. Okay, the signing of the Congress Pact by the signing of the Lucknow Pact by the Congress and the Muslim League in 1916 marked an important step in Hindu-Muslim unity. Okay, next is with reference to the Sangam period revenue administration. Sangam period mane ki megalithic period or just bad mein hoy na hoy. Sangam period or jikini literature asile pattu hoy na hoy. Tar bisot kune likhisile tar bisot Mani Megalai Silapati Karam fine. Tar bisot ekhini kitabor na kune ki likhisile aru ki asile kitab khini ek line janibo lagibo ki poem asile ne grammar asile ne ki asile fine. To ki koise Sangam period revenue administration system ek karai boli word to ki hoy fine. कोए दिसे कि संगम पीरियड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फाइन तार बिसत की ऑप्शन আছে लैंड टैक्स হব পারে ने ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरीज एंड आल्सो द बूटी कलेक्टेड इन वार्स ओके फाइन कस्टम ड्यूटीज फोर्स गिव एडिशनल डिमांड ओके फाइन दिस इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज पीरियड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन বুলি কৈ দিছে মাটিৰ কথা কৈ আছে ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरीज also the booty collected in wars custom duties is also not making sense to me fine because revenue administration kotha koi ase again tribute paid by feudatories and also the booty is collected in wars okay so here the most logical answer is land tax only if all of man jodi if your brain is calm during the exam and you are able to derive ki revenue administration hai ya to a mark koribo nohole some people might think it too is might also be right because bahut substantiate kora ase kintu ami eta trick ki hikisilu ki jun misa kotha kobor karone khub substantiate kora dekha jay misa kotha eta bikri koribor karone hetuke bahut ghurai koa hoy hoy na noy ki dekhisilu ki Punjab Leni cave to Madhya Pradesh aru ki ase Madhya Pradesh likha asile kintu actually asile ki Maharashtra asile ma ki use kora hoise कर्नाटका लिखिले होय केरला लिखिले होय तमिलनाडु लिखिले होय नाइ लिखा न पेपर कटा मानुजनी लिखिसे मध्य प्रदेश जाते भूल होय वस्तुটো तो एटू हेनेके सबस्टेंशिएट करा होइसे ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरीज फाइन जदि इमानी करेक्टनेस तो ऊपर कॉन्फिडेंस असिले खत्म कर दो ना इसको यहाँ पे फिर ये बताने की क्या जरूरत है आल्सो द बूटी कलेक्टेड इन वार्स क्यों बोलने की जरूरत है भाई नहीं है ना जरूरत जबकि ये आंसर सही है तो ये 2 वर्ड में सही हो रहा है ना फिर वो वैसे भी तो सोचो उस चीज को okay so first option to light landlords and peasants paid tax on the land and they produced the land tax was known as karai and the tax on produce was called wadi the term karai was used for land tax in the Sangam period the largest single tax collected during the Sangam period was the land tax called karai okay 1/6 of the produce was collected as tax the tax were collected by revenue officials known as Variya and Kavidi who were assisted by accountants called Aya Kannakars okay for survey and taxation purpose various measurements were used to measure the land and its produce small lots of land were known as ma and larger tracts were known as valley fine okay ki koise produce was measured using cubic measures such as tuni nali chair and kalam and weight measures such as tulam and kalanju fine okay to next question ki See, Donni festival is celebrated by which tribal community? Fine, because আমি APSC পরীক্ষা দি আছো ফাইন তো এটো আমি হেকানে জানিব লাগিব because north east Indian festival হয় ইয়াতে যোনটো ফার্স্ট অপশন আছে হেতুই রাইট হয় রাইট কিন্তু আংগামী নাগা বুলি কলে আমি কার নাম জানো আংগামী জাপো ফুজু হয় না নহয় আংগামী নাগা আছিলে তো আমি নাগা সকলৰ তাৰ পিছত মিসিং কমিউনিটিৰ ফাইন সকলোৰে ফেস্টিভেল খিনি নাম মুখস্থ কৰিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটো এড কৰিছে সো দ্যাট আই ক্যান জাস্ট অ্যাৱেৰ ইউ কি এই টাইগিন কমিউনিটি বুলি এটাও কমিউনিটি আছে যোনে সিডনি ফেস্টিভেল সেলিব্রেট কৰে তো প্ৰত্যেকটো হেৰিৰ প্ৰত্যেকটো টাইপৰ খাসী সকলে কি কৰে ডিমাসা সকলে কি কৰে ৰাভা সকলে কি কৰে ফেস্টিভেল খিনি আমি জানিব লাগিব ওকে
Fine. So, আমি ইয়াতে আমাৰ কোৱেশ্চনটো অলপ ডিসকাস কৰিলো কি Sidoni Hilo is the major festival celebrated among the Taigen tribe of Arunachal Pradesh in northeast India. It is celebrated majorly in district headquarters Zaporijo, fine, in adjoining time Damporijo and in Taliha, Sium areas, also in state capital of Itanagar. Itanagar is the capital of Arunachal Pradesh, isn't it? While in other places also it's being celebrated by Taigen community present there. The festival was first conceptualized in the year 1975 by late Tataruli, who was the main pioneer in inception of Sidoni U festival. Okay. So here we have come to the end of our discussion today. I hope you liked it, and if you want to purchase this test series which is only for 1499, খুব ধুনিয়াকে question বিলাক elaborately discuss কৰা আছে আৰু statement formatত লিখা আছে তো যদি আপোনালোকে বিচাৰে কি প্ৰ্যাকটিছ আপোনালোকে যদি ভাবে কি এটো এটা হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে then you are most welcome to participate in it আৰু পাঁচটা সি সেটৰ টেষ্টটো আছে আপোনালোকৰ সি সেটটো লগে লগে প্ৰ্যাকটিছ হৈ গৈ থাকিব যাতে এক্সামৰ 2-3 দিন আগত আপোনালোকে হাবা ধৰি খাব লগা নহয় ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ